Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay guys, hari ni kita akan sambung kelas teori. Masih lagi under topik 2, list and linked list. So untuk hari ini saya akan sambung topik list dahulu. Okay, so kita tengok penerangan tentang list. Okay, apa yang dikatakan tentang list? A list or sequence is an abstract data type ataupun ADT that represents a countable number of ordered values where the same value may occur more than once. So lists are a basic example of containers as they contain other values. Okay, so apa yang dikatakan sebagai list ataupun senarai ini, dia merupakan satu jujukan data yang menyimpan value secara teratur ataupun tersusun. Itu yang dikatakan sebagai list. So the simplest method to implement a list ADT is to use an array. Kenapa kita guna array untuk implement list? Sebab dia punya konsep dia lebih kurang macam array. Kita boleh gambarkan dia dalam bentuk kotak-kotak macam ni lah. Okay. So seterusnya kita tengok apa yang dikatakan sebagai list. Dengan array tadi kita implement dengan array, tetapi dia ada limitation ataupun dia ada kekangan dia. Array implementation of list use a static data structure. Okay, so often defined at compile time, cannot be altered while program is running. So ini maksud dia, bila kita implement list menggunakan array, maksudnya size of list itu adalah static, adalah fix, tetap. Jadi kita tak boleh nak ubah size of list semasa program dilarikan. So this means we usually waste space rather than have program run out. Okay, for example, saya bagi contoh. Let's say saya ada satu senarai dengan saiz 10, tapi saya masukkan hanya 2 saja value ke dalam senarai tersebut. Okay, ada 2 data sahaja. Jadi baki 8 lagi ruangan tadi kosong. So itu yang akan menyebabkan pembaziran space. It also means that it is difficult to construct ordered list. In our implementation, data must be added to the end. If inserted before the end, all others beneath it must shuffle down. This is slow and inefficient. Okay, salah satu lagi array limitation. Bila kita nak buat penambahan data, dia masuk ikut belakang. Maksudnya yang masuk dulu dia akan duduk depan. Okay, dia macam beratur lah. Yang masuk nombor kedua dia akan berada di belakang nombor 1 dan seterusnya. Jadi ini akan menyebabkan proses untuk insertion dan juga deletion tu slow and inefficient. So a better approach, use a linked list to dynamically allocate memory. So nak mengatasi kelemahan ataupun limitation of array ni, normally kita buat linked list ataupun senarai berpaut, which is senarai berpaut ni, linked list ini dia adalah secara dynamic, dynamically allocate memory. Kalau list tadi data allocate secara static, tapi kalau linked list dia allocate data secara dynamic. Okay, so kita tengok pula penerangan tentang linked list. Linked list is a linear data structure and it is very common data structure which consists of group of nodes. So itu adalah maksud linked list. Dia sama lebih kurang macam list, cuma bezanya dia adalah dia simpan data secara dynamic. Okay, dan dia perkenalkan satu term baru iaitu nodes. Nodes. Okay, so each node consists of its own data and link. Link maksudnya akan simpan address of the next node, ataupun kalau ikutkan kita, link ni adalah pointer. So that's why you all kena mahir tentang konsep pointer sebelum you all belajar linked list. Okay, so kita tengok kepada contoh yang ini. Okay, so ini satu kotak, satu kotak yang ada 2 bahagian ini kita panggil sebagai node. Okay, dan setiap node dia ada 2 bahagian lah. Bahagian yang pertama adalah untuk simpan data, bahagian yang kedua adalah untuk link. Apa tujuan link? Link ni adalah pointer, which is pointer kepada next node, node yang seterusnya. So link ni yang akan menghubungkan antara satu node dengan node yang lain. Okay, kita boleh bayangkan macam gerabak kereta api lah.
gerabak kereta api which is bawa penumpang dan dia ada link dengan gerabak kereta api yang seterusnya. Dia macam kereta api. Okay, so the list can grow and shrink. Okay, katalah saya ada senarai berpaut linked list yang macam ni dengan dua node, which is node yang pertama bawa nilai 20, node yang kedua bawa nilai 45. Okay, bila saya tambah add 75 dengan add 85, so automatically wujudlah node baru 75 dan node yang seterusnya 85. Dia insert ke dalam senarai berpaut tersebut. Okay. Kemudian kalau saya delete 85, delete 45, delete 20, so yang tinggal hanyalah node 75. Maksudnya sewaktu kita run kod atau cara berkaitan dengan linked list, kita boleh tambah, kita boleh tambah size kita punya linked list ataupun kita boleh reduce, kurangkan size linked list kita. Bila kita tambah node, size linked list akan grow. Bila kita remove nodes, so size linked list akan shrink, mengecil. Okay, seterusnya adalah kita tengok pula tambahan lagi penerangan tentang linked list. So need way to indicate end of list. Normally penghujung list, penghujung linked list ni adalah link. Okay, so link ini kalau kata dia adalah pointer, kalau kata dia tidak menuding kepada mana-mana, kita akan set dia kepada null pointer. Kita akan jadikan dia null. Null maksudnya dia tidak menuding kepada mana-mana. Dia pointer tapi tidak menuding kepada mana-mana. Same. Okay, so you need to know where list start. Kita mesti ada satu lagi yang dikatakan sebagai head pointer. Head pointer adalah permulaan linked list kita. Setiap linked list dia mesti ada head kat depan dia. Head pointer, satu pointer yang menuding kepada senarai berpaut kita. Kita panggil head. So each element needs a pointer to the next one. Itu yang link tadilah, bahagian pointer. Need way to allocate new element. So malloc ni dari segi memory allocation. Need way to return element not needed anymore. Kita guna free. Malloc dengan free adalah berkaitan dengan memory allocation. Jadi yang ini kita akan guna bila kita nak tambah new element ataupun kita nak delete element node daripada senarai. So kita boleh freekan space tu balik. Okay, list versus linked list. List internally use static array to store elements. Kalau linked list biasanya kita guna pointer. List guna array. Okay, linked list guna pointer sebab dia simpan secara dynamic. Kalau array dia simpan secara static. Manipulation with list is slow. Okay, sebab dia guna array manipulation dia. Tapi kalau linked list, manipulation guna linked list faster than list. Sebab dia menggunakan ada beberapa jenis linked list yang memang boleh menjimatkan memori. Kemudian list class can act as a list only because it implements list only. Okay, meanwhile linked list class can act as list and queue both because it is implement list and queue interfaces. So kalau list memang hanya untuk list, tetapi kalau linked list kita boleh guna untuk implement list dan juga queue dalam data struct kita. Okay, list is better for storing and accessing data, tapi linked list is better for manipulating data. So kalau kata kita untuk simpan dan akses saja kita boleh guna list, tapi kalau kita nak senarai kita itu, kita boleh buat manipulation. Maksud kita boleh buat pengiraan, kita boleh buat comparison dan sebagainya, manipulation lah. So better kita guna linked list. Okay, so habis yang itu kita tengok seterusnya advantages of linked list. So apa dia kelebihan linked list? They are dynamic in nature which allocates the memory when required. Insertion and deletion operation can be easily implemented since data tu size data bagi linked list size-nya adalah secara dynamic, jadi senang untuk buat insertion dan deletion. Stack and queues can be easily executed by using linked list. Okay, sebab tu you all belajar linked list dulu. Lepas ni kita akan apply pula linked list kepada stack dengan queue. Okay, linked list reduce the access time. So ini adalah antara kelebihan linked list. Okay,
Kita tengok pula keburukan linked list. The memory is wasted as pointers require extra memory for storage. Since kita guna pointer, so kita memerlukan lebih banyak memory space untuk simpan kita punya pointer, untuk buat memory allocation, okay, dan sebagainya. So no element can be accessed randomly, it has to access each node sequentially. Walaupun guna pointer, awak nak trace setiap satu node dalam senarai berpaut tu, awak still kena trace one by one. Maksudnya satu node and then next node dan seterusnya. Kita tak boleh access secara random. Okay. And then reverse traversing is difficult in linked list. Ini reverse traversing, nanti kita akan tengok macam mana yang dikatakan sebagai reverse traversing. Kita nak traverse secara terbalik ataupun daripada belakang kita nak traverse. Dia agak sukar lah bila menggunakan linked list.